ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଅଛି ସେ ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ବାବୁ। ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ
सिंदूर अहंकार देखई तो स्वामी की मारी दबो ना वो कथा मानी विधवा है जीवु तो सत्य पढ़िया पर भरोसा रो अरे सावित्री जब तक मल्ला स्वामी को जमक पाखरु फेरे आनी परिले अरे तू काहे की पारे बुद्धि समय बदली चलछि इतिहास अबे संदेहर चक्र अभियान